अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हसन। हकीकत क्या है प्रोग्राम के साथ आज एक और हकीकत आपके सामने लाया हूं, जिसे देखकर इंसान के आंसू निकल आते हैं, जिसे देखकर इंसान बेबस सा हो जाता है। इतनी तेज़ शदीद धूप में एक बुज़ुर्ग जिसने एक दुकान नहीं कहेंगे, एक रेड़ी कहेंगे, एक रेड़ी लगाई है, रेड़ी पे अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। उसके बच्चे कितने हैं, वो कितनी मेहनत करता है, वो सुबह से लेकर शाम तक क्या कमा के जाता है, उसी की ज़बानी सुनते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि वो कितनी मेहनत करते हैं सारा दिन। अच्छा जी बाबा जी बताइएगा, ये दिन में आज शदीद धूप है, तो धूप में क्या किस लिए मेहनत कर रहे हैं, बच्चे नहीं हैं? आज देखो मेरे को फिलहाल आया पैसे बटना थोड़े थोड़े नहीं, इन्होंने भी मेहनत करके खाना किसी को नहीं दिंदा कोई नहीं। अच्छा बाबा जी, ये कपड़े बेचते हो तुसी, कितों लेंदे हो तेरे कपड़े ने? ये डंडे चों, अच्छा आ बनना हौजरियां चों ये लैके बेची है। अच्छा बच्चे कितने ने ਤੁਹਾਡੇ? बच्चे मैं तो बच्चे पोतरियां वाला मैं बल्कि पर पोतरा मेरे पर पोतरे ने, ये नहीं, लेकिन मैं मेहनत करके खाना। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? कदी जब विक गया तो कदी दे नाम गया, ਅੱਛਾ कदी विक गया कदी नाम गया, ਹੈ ਅੱਛਾ, तो फिर रोज ही फिर के कमाने आ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ये हुई ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ? बच्चे कल नौकरियों लै गया है, जे कमाते नहीं तो वो भी खाते आप। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਬੜੀ ਦੋਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? देखो जी मैं कभी 300 भी लै जाना, 400 भी लै जाना, बस ये ही है कमाई ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਵੋਟ ਪਵਾ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਲੱਗਣਾ ਵੋਟ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਝ ਖਾਣੀ ਹੈ। अच्छा कितने हैं, मतलब बेटे कितने हैं आपके? बेटे कितने हैं आपके? घर बस बेटे जितने भी हों, दो तीन हों, हैं किसी को मोड़ो तो ये कमा के खाने, मगर आई है नहीं है कि वो बक्स पाया कि किसों लावांगे, महंगाई ले जाओ किसों लावांगे। हुकूमत को चाहिए सस्ता करे कम सौदा, तो ये कर रही है अपने टैक्स वार से दुनिया को खाती है। अच्छा नाज़रीन, बड़ी दुख भरी कहानी है इनकी कि एक इतना मेहनत कश इंसान है, इसने ये छोटी सी रेड़ी लगाई है जिसमें ये अपने बच्चे भी पालता है, अपने घर का सर्किट भी चलाता है, और ये कितने पैसों में? सिर्फ 300 रुपये में। इतनी महंगाई में 300 का क्या होता है? इतनी महंगाई में ये 300 का करते क्या हैं? और ये सुबह से लेकर शाम तक इतनी धूप में बैठे रहते हैं यहाँ पर। इस टाइम लाहौर में शिद्दत की धूप पाई गई है, इंतहाई की धूप है, और इंतहाई की धूप में ये इतनी मेहनत कर रहे हैं। बाबा जी इनको सल्यूट है मेरी तरफ से, इनको मेरी तरफ से सल्यूट है कि इतनी महंगाई में लोग पता नहीं कैसे कैसे, इनसे भी कैसे कैसे और लोग हो गए जो मेहनत कर रहे हैं, ऐसे बेरोज़गार घूम रहे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, और अगर बच्चे हैं तो साथ नहीं दे रहे। पता नहीं अपने अवाम को मैंने कई वाक़यात ऐसे सुने हैं नाजरीन कि आजकल का दौर इस तरह का चल रहा है कि बच्चे अपनी माँ को किसी को मार देते हैं, कोई बाप पे जुल्म कर रहा है, कोई माँ पे, ऐसे कई वाक़यात रोज़ाना रूनुमा होते हैं, ऐसे वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर सुने जाते हैं, लेकिन कोई हम लोग बस स्टोरियाँ बनाकर नशर करके चले जाते हैं, हमारा एक स्टोरी बन जाता है, लेकिन इनके तक फिर भी कोई आला काम का आला दर्जे का कोई ऑफिसर इन तक नहीं पहुंचता। इसकी वजह क्या है? सिर्फ हम लोग अपनी स्टोरी, हम लोग अपना लेवल बनाकर इन गरीब तबके की वजह से लेवल बना लेते हैं, अपना एक हमारा एक नाम बन जाता है, हम आगे अपलोड कर देते हैं।
ہمارے ویورز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس بندے کے لیے بنایا ہے, جس بندے کو ہم نے دکھایا ہے, کیا اس تک وہ بات پہنچی ہے؟ کیا اس تک اعلیٰ حکام والے, اس تک کوئی بندہ آیا ہے, اس کی کسی نے امداد کی ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا. ایسے کئی ہمارے ایسے بھائی ہیں, کئی ایسی بہنیں ہیں جو اس طرح کے ڈیلی بیسس پہ پروگرام کرتی ہیں, روزانہ کی بنیاد پر پروگرام کرتی ہیں, پر ان کو کوئی انصاف دلاتا ہے؟ کوئی نہیں. میں نے آج تک اپنی ہسٹری میں ناظرین کبھی ایسا نہیں سنا کہ کسی غریب پہ پروگرام ہوا ہو اور اگلے دن اس کی کوئی دکان بن گئی ہو, یا اگلے دن اس پہ کوئی گھر پہ گیا ہو, کوئی اس کی فریاد کرنے گیا ہو. میں نے ایسا اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا. ہاں, پروگرام ڈیلی بیسس پہ ہماری طرف سے بنا دیے جاتے ہیں, ہم روزانہ کی بنیاد پہ پروگرام اپلوڈ کر دیتے ہیں. آئے روز کہیں نہ کہیں لوگ آ جاتے ہیں. ان غریب کو دیکھا, سڑک پہ چلتے ہوئے بندے کو دیکھا, کوئی مزدور کو دیکھ لیا, کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے دیکھ لیا, پروگرام چلا دیا. پر اس کو یہ نہیں دیکھا گیا کیا واقعی وہاں تک کوئی بندہ پہنچا, کہ جو ہمارا مقصد تھا وہ ہمارا مقصد کامیاب ہوا؟ ایسا نہیں دیکھا جاتا. اس طرح ہمارے ساتھ یہ بھی ایک بزرگ بھائی ہیں, میرے عزیز ہیں, یہ یہاں پہ صبح سے لے کے شام تک صرف 300 روپے کماتے ہیں. ان 300 کا آج کی مہنگائی میں کیا آتا ہے؟ اور ایسے ہزاروں لوگ پڑے, ہزاروں کے لاکھوں لوگ پڑے ہیں لاہور میں اور پورے پاکستان میں ہمارے, پر کسی کی نظر ثانی نہیں ہوتی. لوگوں کیا ہے, غریب ہے, کوئی بھی ہے, اپنا پروگرام بنایا, اپنا اپلوڈ کر دیا, اپنی ویورشپ لے لی, لیکن اس جس کے لیے بنایا ہے اس کو اب تک کسی نے جا کے اعلیٰ حکام نے پوچھا, اعلیٰ حکام نے اس سے کبھی جا کے فریاد کی؟ ایسا کبھی موقع نہیں ملا, نہ ایسا کبھی ہمیں دیکھنے کو ملا. اسی کے ساتھ میں آج بھی یہ پروگرام اختتام کروں گا. میرے کہنے کا مقصد صرف یہی ہے, عوام الناس سے بھی یہی کہنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ روزمرہ کی زندگی میں گزرتے ہیں, آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہیں, جہاں پر اس طرح کے غریب طبقے کو دیکھا جائے, وہاں کا اگر نہیں بھی لینے کی ضروریات چیزیں نہیں بھی لی جا سکتی تو ان کی حوصلہ افزائی کر دی جائے, کھڑے ہو کر ان کو حوصلہ ہی دے دیا جائے تھوڑا سا. ان کے نہ جانے کتنے بچے ایسے ہیں جو گھر میں بھوکے پڑے ہوتے ہیں, جو شام کا کھانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ شام کو کب پیسے آئیں گے, کب کھائیں گے, اور نہ جانے کئی ایسے لوگ ہیں کھانا کھائے بغیر سو جاتے ہیں. ایسے کئی ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں. اسی طرح کی ایک مثال ہمارے ساتھ یہ بھی ہیں, یہ بھی دہاڑی کا 300 روپے لے کے جاتے ہیں, اور میں اس چیز سے حیران ہوں کہ 300 روپے کا آج کل کے دور میں کیا آتا ہے. ہمارے بہت سے, میں کسی کو تنزیہ طور پہ یا کسی کی حق میں بات نہیں کر رہا, نہ کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں. میں روزانہ کی بنیاد پر ہم بھی دیکھتے ہیں, سنتے ہیں کہ لوگوں کو پروگرام اپلوڈ کر دیا, لوگوں کی طرف بیان بنا دیے جاتے ہیں, لیکن ان تک آگاہی فراہم کرنے والے اعلیٰ حکام کبھی یہاں پر نہیں آئے. ایسے ہمارے ڈیلی کی بیسس پہ کئی ایسے مزدور ہیں. میں یہاں ہربنس پورہ سے لے کے مغل پورہ تک جیسے جیسے آگے سفر کرتا جاؤں گا, ایسے کئی لوگ مجھے نظر آئیں گے. روزانہ کے بنیاد پر بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں, پر آج تک کچھ فیصلہ نہیں ہوا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی حسن کو دیجیے اجازت, اور ایک دفعہ پھر سے کہوں گا, ایسے لوگ جہاں پر نظر آئیں, جہاں پر ایسے لوگ آپ لوگوں کو دکھائی دے, بنا تکلف, بنا کچھ چیزیں دیکھے ان سے خریداری کر لیا کریں. کوئی 500 دینے سے انسان غریب یا امیر نہیں ہو جاتا, کیا اگلے بندے کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے.